May we have a Engineer Mr. Cruz Silva. I request Mr. Anthony De Silva to escort Mr. Cruz to विजीट आमचे रेनबॉक्स इन्स्टिट्यूट एंटनी डिसिल्वा हे वर्सान तो करता कित्याक भुरग्यांक इंट्रस्ट येवपाक मॅथ्सा आर्टीन आनी आतां सरान सांगलें ते भाशेन मॅथ्स इम्पॉर्टंट सब्जेक्ट मुखार वयतलो जाल्यार मॅथ्साक तूं बेजिक्स तूं क्लियर आसपाक जाय सो वर्सान करता आनी स्टुडंट्सांक मोटिवेट करता सो तेजें तो काम करता तो ट्युशन्सूय घेतालो सो ताजे स्टुडंट्स जायते स्टुडंट्सांक बरें एड्युकेशन इन्स्टिट्यूटान एडमिशन जाल्ली बरें पोस्टार तें काम करता सो आमचे ब्रेन बॉक्स एंटनीक जायते इंट्रस्ट आसा चडसो ताका एड्युकेशन सायड आनी मेडिकल सायडीन आनी जाता तितलें तो ताजे लागून जाता तितलें तो करता एड्युकेशन सायड आनी मेडिकल सायड कितें कोण पेशंट्स खंय डॉक्टरा थिंगा पर्सनली तो तांकां घेवन वयता सो ताका क्रेडीट वयता सगळें फाटलीं कितलींच वर्सां जालीं हें करता सर सरकारान ह्यो NIT IIT येता तितून खंय तरी आमच्या भुरग्यांक मातशी प्रमोट करपा जाय हें डिस्कशन हांवें एसेंब्लीन पासून केल्लें आहा हांवें तें ओपोज पासून केल्लें आहा जे पयलीं आमची कॉमन एंट्रन्स आसताली इंजिनियरींग आमची गोवा कॉलेजीन सडनली तें JEE एग्जाम आन्सर केल्ली ह्यो काडून सो थंयसर आसतलें आमची ऑलमोस्ट 400 सीट्स पासून लोकल आमची कॉलेजी MTR सीट्स घेवूं नये आनी जे भुरग्यांक सडनली JEE आन्सर करपाक तांकां टफ लागलें तेंचो सिलेबस सामको डिफरंट आहा आनी ताका तूं स्पेशल कोचिंग घेवपाक पडटा आनी कंटिन्युअस तेंच्यो मॉक टेस्ट आसता ती आन्सर करपाक पडटा जायत्या भुरग्यां पासून खबर आसना इंजिनियरींग एडमिशन करता जाल्यार ताका JEE आन्सर करपाक जाय म्हणून आमचे लागीं हे पासून आहा डेटा काडलो आहा 12th स्कोर केला आनी JEE स्कोर केला ती 12th कोण टॉप करता गोवा बोर्डान ताका JEE येता ताका जाय तसो चॉयसूय मेळना कित्याक तो टॉप करता JEE कोण आन्सर करता तो टॉप करता मेळटा पूण तो JEE कोण आन्सर करता आनी टॉप येता तो बोर्डा लेस आसता हे फॅक्ट आहे कित्याक कोण JEE करता टॉप येता ते फकत एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासीस घेता तो एड्युकेशन क्वॉलिटी म्हणटा तुमी आमची लो आहा म्हणून आतां तो स्टँडर्ड JEE आन्सर करता जायते तांकां ट्रेनींग कोचिंग दिवपाक पडटा तें आतां आमचे आतां हायर सेकंडरी टिचर्स आर एक्सलंट आहाय पूण त्यो बोर्डाचे एग्जाम आन्सर करपाक तें ट्रेनींग दिवपाक एक्सलंट पूण तें आन्सर करून तें स्टडी करून JEE आन्सर करपाक जाय न्ही JEE आन्सर करून एडिशनल तो ताका सरकारान कितें पावलां मारची पडटा सो लास्ट टायम आमचें एडमिशन सांगलेलें आमचे कॉमन एंट्रन्स एग्जाम आसा ती दवरपाक जाय कित्याक आमचे इंजिनियरींग कॉलेज जायते आसा त्यो MT सीट्स आसताय आनी जरी तो हे भुरगे JEE आन्सर करता ते ड्रॉप आउट करताय आन्सरूय करप वचप न्हय JEE कितें कॉमन एंट्रन्स एग्जाम कट करून JEE केल्ली आहा JEE ती टफ पड म्हणून आन्सरूय करिना आतां आमचे 40% आमकां रिजर्वेशन आहा हिंगा कितले जाणां तांकां जाय तसो चॉयसूय मेळटा तांकां कंप्युटर जाय म्हणटा वो मॅकॅनिकल तो चॉयस मेळटा खंयचो घेवपाक पडटा हिंगा JEE तें धरता जाल्यार तांकां आनी कितें जायते स्पेशल क्लासीस आसपाकूय जाय ब्रेन बॉक्स
डिजिटल वर्ल्ड जे पळय आसा तातूंत हो आज अवॉर्ड जो पळय दिवपाचो आसा तो मॅथ्साक लागून दिवपाचो आसा एंड आय फील दॅट मॅथ्स इज सपोज टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टंट सब्जेक्ट फॉर टेक्नॉलॉजी इन एनी फील्ड यू गो वेदर इट इज इंजिनियरिंग मेडिसिन architecture or anything else, maths is supposed to be core. And I'm very happy that this Brainbox Institute has been giving this particular prize for the past 24 years. And it's really an encouragement for all the students. Thank you. सर जे भुरगे आतां NIT IIT वतले जाल्यार तेणी आनी कितें करचें पडटलें म्हणजे NIT IIT आसा पळय पयलीं फर्स्ट ऑफ ऑल दे हॅव टू आन्सर their 12th standard 12th science. After that they are supposed to go for the JEE mains. So JEE mains जर केली जाल्यार तांकां फर्स्ट thing is they can enter into NIT. And then they have to answer something called as JEE advance. If they answer JEE advance, then they would be able to go for IIT. But you need to prepare, I think, at 8th standard. And I think the Brainbox has taken the right age of students. गोंयांत कितलो स्कोप आहा NIT आनी IITचे कित्याक आमी पळयता आमचे स्टुडंट्स आहा ते गोंयचे चडशे एका सेलेक्ट जायना तशें न्ही म्हाका दिसता की देर इज अ लॉट ऑफ स्कोप बेसिकली सद्या NITन आमकां 40% सीट्स रिजर्व केल्ले आसा फॉर गव्हर्मेंट स्टुडंट्स आय थिंक स्टुडंट्स कॅन टेक एडवांटेज इट इज नॉट दॅट यू cannot do anything. Basically, you need the right direction and the right guidance to all the students. तुमचे डिपार्टमेंट त्या डायरेक्शनान तुमी कितें करता म्हणजे तांकां गायडन्स दिवपाक तुमचे हें आसता कॅम्प्स बी आसता ना स्टुडंट्स जर आमचे कडेन आयले जाल्यार वी एक्चुली गो वन स्टेप फॉरवर्ड टू हेल्प देम इन वॉट एवर हेल्प दे वॉन्ट बट कितें आसा जेन्ना ते शिकचें पडटा पळय दॅट हॅज टू बी टेकन केअर ऑफ बाय द इन्स्टिट्यूट दॅट इज हाय सेकंडरी दे आर सपोज टू एक्चुली टेक केअर ऑफ द स्टुडंट्स सो दॅट थंयच्यान कितें आमचे कडेन ते मागीर येतात आफ्टर पासींग बिफोर पासींग फर्स्टूच म्हणटा तुमी कॅरियर गायड